awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan tengok bagaimana untuk kita kira total torque of the system ataupun bagaimana untuk kita kira torque bagi setiap force yang dikenakan ke atas sesuatu sistem. Okey, jadi ada yang tanya saya, madam, kenapa saya buat tak sama dengan kawan saya? Cara kami tak sama, tapi jawapan kami sama. Okey, so dalam video ni kita akan tengok beberapa cara untuk kita selesaikan nilai torque bagi sesuatu force pada sistem tersebut. Dan seterusnya kita akan kira total torque of the system. Okey, so apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, jadi sebelum kita mulakan dengan calculation of torque, okay, for each force that exerted on the system ataupun kita nak kira total torque of the system, kita tengok dulu definition about torque. So torque ni sebenarnya apa? So based on the formula, so torque can be defined as the vector product between lever arm R, okay, position vector, and force F. Okay, so torque is equal to R times F, and for the cross product, torque is equal to RF sin theta. Okay, so the value of torque here will be maximum if the angle here theta is equal to 90 degree. So means that the angle between R and F is 90 degree. So torque will be maximum. Okay, so another definition of torque. Torque ini sebenarnya apa? So dia adalah tendency of a force to rotate object about an axis, iaitu keupayaan sesuatu daya untuk memusingkan atau memutarkan sesuatu objek pada satu pivot point ataupun rotation axis pada objek tersebut. Atau untuk lebih faham, kita tahu torque ini adalah turning effect produced by a force. Bila ada force yang kita letakkan pada sistem tersebut, dia akan memberikan turning effect kepada sistem tersebut yang menyebabkan sistem itu rotate pada rotation axis dia. Okay, jadi kalau kita tengok pada diagram di sini, kita ada pivot point and then kita ada force that exerted at this point, okay, where the direction of the force is 60 degree to the horizontal. So, kita nampak direction of force yang kita letakkan pada point ini pada arah 60 degree to the horizontal. Okay, jadi ada yang tanya saya, kenapa kawan saya buat macam ni dan kenapa saya buat cara macam ini, tapi jawapan tetap sama tapi cara yang berbeza. Okay, kita tengok dulu method yang pertama. We know that torque is equal to RF sin theta and we know that torque will be maximum when the angle is equal to 90 degree. Okay, so cara yang pertama by definition, torque is equal to FD, di mana F ini adalah nilai force dan D ini adalah perpendicular distance from the line of action of the force. Apa maksud line of action? Okay, so line of action of the force. So tengok dekat sini elok-elok. So kita ada force dekat sini. Okay, so the line of action, okay, adalah line yang kita panjangkan ini. Kita tarik line force ni, panjangkan dia. So this line of force here must be perpendicular to the distance. Okay, to the distance. Okay, so this is the pivot point. So macam mana kita nak cari D which is perpendicular to the line of action of the force? Okay, kita pergi dekat sini lah. So pivot point. Okay, kita buat satu line, dotted line, kita tarik and sampai dekat sini. So kita nampak that the blue and the yellow line is perpendicular to each other and it is 90 degree. Okay, so bila kita tulis nilai torque untuk method yang pertama, okay, ini cara yang pertama. So awak boleh pilih mana cara yang lebih senang untuk awak selesaikan masalah tersebut. Okay, so we write that torque is equal to FD. Okay, so we know that F dengan D adalah 90 degree. Okay, so ini adalah line of force and this is D. So kita dah nampak tadi they are 90 degree. Boleh? Okay, so belakang dia adalah torque equal to FD.
Okay, so D 90 degree. So kita just masukkan sajalah nilai. Contohnya, di sini diberi nilai F is equal to 10 Newton. Okay, so let's say lah nilai R ini berapa? Okay, contohlah nilai R ini adalah 2 meter. Okay, jadi kalau R is equal to 2 meter, boleh tak kita cari nilai D? Sebenarnya bolehlah. Di mana D is equal to R sin theta. Okay, kalau you tengok pada triangle ini, okay, kalau kita perhatikan, so kita ada triangle ni. So nak cari nilai D ni, kita gunakan sin 60 degree. Okay, sin is opposite. Okay, sin opposite over hypotenuse. Okay, so D is equal to R sin theta. Okay, kalau siapa yang tak nampak, dia sebenarnya sin 60 degree. Sin 60 degree, opposite is D over the hypotenuse is R. Therefore, sebab itu D is equal to R sin 60 degree. Okay, kita ambil ini sebagai contoh. Jadi kalau kita guna method yang pertama, kita nak kena extend, kena tarik line force ni ke bawah dan D ini ke sini. Daripada pivot point kita tarik pergi kat mana tempat dia bersilang tu, they are 90 degree to each other. Okay, so kita boleh masukkan dalam formula torque is equal to FD. Di mana bila kita gantikan F, okay, and D tadi kita tahu dia adalah R sin theta. Boleh? Okay, so kita boleh masukkan saja nilai. Okay, 10. So R here, let's say saya dah letak situ nilai dia 2 and the angle is 60 degree. Okay, so kalau kita tekan calculator, so kita akan dapat nilai dia adalah bersamaan dengan 17.32. Okay, 17.32. So the value of torque by the force F is 17.32 Newton meter. Okay, so ini cara yang pertama. Okay, kita tarik line F dan D. So kita tengok dekat mana dia punya line itu perpendicular to each other. Okay, so now for the second method, so saya akan padam dulu gambar rajah ini. Okay, so this is equal to 2 meter. Okay, so now for the second method, we will find, okay, force that is perpendicular to R. Okay, kita nampak force kita dekat sini ada angle, okay, which is 60 degree to the horizontal. So kita tahu the value of torque will be maximum when the angle between F and R is 90 degree. Okay, so ada juga awak nampak kawan awak buat, dia resolvekan force ini. Okay, the resolvekan force kepada X component dan juga Y component. Okay, so where Fx is equal to F cos 60 degree, where Fy is equal to F sin 60 degree. Okay, kalau saya tanya awak, kita nak pilih torque is equal to Fxr ataupun torque is equal to Fy. Okay, so in this case, siapa yang 90 degree? So, dia akan tengok pada Fy. Okay, sebab bila dia resolve, dia nampak, okay, Fy is 90 degree dengan R. Okay, so the torque will be maximum when we use Fy. Okay, so now when we write torque is equal to, okay, R, okay, R Fy sin 90 degree. So sin 90 degree is equal to 1 since they are 90 degree. Okay, so when we substitute torque due to the force F is equal to R Fy, kalau kita tulis sebalik, kita akan dapat F sin 60 degree. Okay, so when we substitute, R is equal to 2, F is 10 sin 60 degree. So kalau kita tekan calculator, honestly kita akan dapat nilai yang sama, iaitu 17.32 Newton meter. Okay, so kita akan dapat nilai yang sama. Okay, itu magnitude yang sama. Direction kejap lagi baru kita cerita. Okay, jadi sekarang kita akan tengok pula method yang ketiga. Okay, mungkin student yang ketiga dia buat cara ini dan dia rasakan cara ini yang paling mudah. Di mana untuk kira nilai torque of F, okay, dia hanya terus ambil angle sahaja. Okay, tengok dekat sini. So, let's say this is the pivot point. Okay, so this is the pivot point P. Okay, and we know that this is R. Okay, and the value is 2 meter. So, at this point, we exert a force F. Okay,
where the direction is 60 degree to the horizontal. Okay, so bagi pelajar yang buat cara ini, okay, dia nak selesaikan, dia terus sahaja tengok what is the angle between R, so this is R, and F. Okay, so dia akan nampak, oh, this is the angle. So the angle, dia terus ambil sini. So here is equal to 180 degree minus 60, and theta here is equal to 120 degree. Okay, so you akan nampak mungkin ada kawan you, dia terus ambil. So dia akan tulis R, F, sin theta. Sin theta here is 120 degree, which is the angle between R and F. So di sini kawan awak straightly use the angle between R and F. Okay, so R is equal to 2, F is 10 Newton, and sin 120 degree. Cuba you tekan calculator, you mesti akan dapat jawapan yang sama, iaitu 17.32 Newton meter. Okay? Boleh. Okay, jadi untuk nilai torque, kita tahu nilai torque akan jadi positif dan negatif depends on the direction. Jadi kita ambil dekat sini, kalau direction of the rotation adalah anti-clockwise, remember to put the positive sign for the value of torque, which is positive torque. Okay, tapi kalau direction of the rotation dia adalah clockwise, so the value of torque would be negative value. Okay, kita patah balik dekat example kita tadi. So kita tengok macam mana kita nak tahu torque itu clockwise ke anti-clockwise. Okay, so based on the direction of force, actually we can determine what is the direction of the rotation of the system. Kalau you rasa macam confused, awak lukis. Okay, so kalau macam ini method yang ketiga, very simple. So kita ada pivot point. Okay, you nampak OR ke sini. Okay, and then sambungkan dengan external force F. Okay, lepas tu kalau you nak patah balik ke pivot, so kalau you macam susah nak imagine, you lukis lah. So nak pergi ke pivot point, jalan yang paling dekat adalah inilah. So the direction is anti-clockwise direction. Tak mungkinlah kita akan ke sini kan? Tak mungkin ke sini. Okay, so the direction is anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction means that the value of torque yang kita kira tadi adalah positive value. Okay, so this is all positive value. Boleh? Alright, good. Jadi kita tengok dulu example yang pertama, determine a resultant torque of all the forces about rotation axis O. So this is the rotation axis in the following problems. Okay, so we have 3 forces here. Okay, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kira torque yang pertama due to force 1, F1, dengan menggunakan cara-cara yang kita dah tengok tadi, sama ada kita nak extend the line of force or the line of D, okay, ataupun kita terus ambil sahaja angle antara R dan F. Okay, sekarang kita akan mulakan dengan calculation of torque due to the first force, okay, F1. So kita nak kira torque 1. Okay, saya tulis macam ni, torque 1. Okay, and I will use 2 methods in order to calculate torque 1. Okay, so kita akan mulakan dengan method yang pertama. Okay, so this is method 1. Jadi awak boleh pilih awak suka yang mana. Okay, kalau ikut saya untuk jawab, dia terpulang kepada soalan jugalah mana yang lebih mudah. Tapi itulah, ada pelajar yang lebih suka method yang ketiga tadi, di mana kita hanya terus ambil angle antara R dengan F. Okay, but untuk macam example number 1 ni, you akan nampak method 3 memerlukan extra jalan lah. Extra jalan untuk you dapatkan jawapan. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, so method number 1, so look at here, we have the force F. So sekarang saya akan extendkan force F ini. Okay, saya akan tarik dia. So this is the line of F. Okay, so from the pivot point, saya akan extend the line. Okay, so that this line D is perpendicular to the line of force F1. So awak nampak line kuning dengan line biru, they are 90 degree to each other. Okay, so they are 90 degree. So dengan method 1, okay, saya akan namakan sini D saya adalah 3 meter. Okay, jadi saya akan tulis dulu equation torque 1 is equal to F1
D1. Okay, D1 referring to the distance that perpendicular to the line of force F1. Okay, F1, D1. Okay, so they are 90 degree. Okay, so they are sin 90 degree, so it's equal to 1. So saya tak tulis lah. Okay, so kalau kita tengok pada direction pula, so what is the direction? Clockwise ke anti-clockwise? So kalau you confused, you boleh lukis. So this is the pivot point O. Okay, so this is D1. And then this is the line of force F1. So dia patah balik ke sini. So you nampak dia adalah clockwise direction. Okay, kalau kita letak force to the right macam tu tadi. Okay, at this point. Okay, kita try letak force jari awak. Cuba you tarik ke arah sana. Kan? Automatically this rectangular akan pusing. Okay, akan rotate in clockwise direction. That's why the value of torque 1 is equal to negative value. Mesti letak negative. And then kita kira dan kita terus boleh dapat what is the value of torque due to the first force. So let's substitute F1 30, D1 is 3 and you will get negative 90 Newton meter. Okay, itu cara yang pertama. Okay, sekarang kita proceed kepada cara yang kedua. Okay, di mana cara yang kedua ada student dia suka terus cari angle antara R dan juga F1. Okay, jadi untuk cara yang kedua, saya akan padam dulu. Okay, jadi for the second method, okay, this is the point where the force F1 exerted on the system. Okay, so kita lukis line. Okay, macam itulah lebih kurang. Okay, straight line Okay, so kita labelkan ini sebagai R1. Okay, so kat situ kita labelkan sebagai R1. And kita perlu cari what is the angle here. Okay, what is the angle here? Theta. And what is the value of R1? Cara ini senang untuk nampak angle antara R1 dengan F1. Tapi dia perlu extra work lah. You kena kira pula what is the angle here. In order to get the value of angle between R1 and F1 dekat sini. Okay, so sebelum tu kita kira dulu what is R1 and what is theta. Okay, so we can calculate what is theta. Okay, so nak kira theta, saya akan pakai formula tangent lah. Okay, sebab kita dah tahu sini adalah 3 meter and this is 10 meter. Triangle dia. Okay, so awak tengok kat sini. Okay, so saya akan pakai tangent. Tangent theta, opposite over adjacent. So adjacent is 10 meter. So we can write that tangent theta is equal to 3 over 5 and theta is equal to, awak kira ya, so 16.7 degree. So here is 16.7 degree. Jadi angle antara R1 dan F1 dia akan jadi 180 minus 16.7 degree. Okay, so here should be equal to berapa tu nilai kat situ? 163.3 degree. Boleh So sekarang kita nak cari R1 pula. So R1 is the hypotenuse of the triangle. So kalau kita lukis dekat sini, this is 3 and this is 10 meter. So ini adalah R1. So kita boleh kira lah. Awak cuba kira hypotenuse, you akan dapat 10.44 meter. Okay, so here is equal to 10.44 meter. Boleh So for the second method, kalau saya lukis semula, okay, look at here. So this is the pivot point O, okay, and this is R1, which is equal to 10.44 meter, and this is F1. Okay. Saya percaya ada ramai pelajar yang suka cara macam ini sebab dia terus nampak angle antara R1 dan juga F1. So this is the angle. Okay, theta is equal to 163.3 degree, and at the same time we know that the direction of the rotation, okay, so dia akan pergi ke sini lah, so clockwise. Okay, so the value should be negative. So maknanya daripada O pivot point, okay, so daripada pivot point here, so pergi ke F1. So kalau nak patah balik ke O, mana jalan yang paling dekat? Tak mungkinlah ke sini kan? Tak mungkinlah anti-clockwise, so dia akan patah ke sini balik, iaitu clockwise direction. Boleh?
Okay, so ini hanyalah second method. So terpulang kepada awak nak guna method yang mana. Okay, so torque 1 is equal to negative because it is clockwise direction. So they equal to R1, F1, and the angle between them is 163.3 degree. Okay, so when we substitute 10.44 meter, F1 is 30, alright, and times sine 163.3 degree. Okay, so you tekan calculator, mesti you akan dapat negative 90 Newton meter. Okay, so you akan dapat nilai yang sama lah dengan method yang pertama. Okay, so very easy, right? Okay, jadi sekarang kita dah selesai kira torque 1. So kita akan proceed untuk kira pula nilai torque 2. Okay, torque due to the second force F2. Okay, jom kita cuba. Okay, saya nak copy dulu. Okay, jadi sekarang kita nak kira dulu torque untuk F2 So, torque 2. Okay, sama juga tadi. Kita boleh buat first and second method. So, terpulang kepada awak suka yang mana? Okay, sebab itu mungkin awak tengok, mungkin ada kawan awak yang A buat macam ni, kawan awak B buat lain, kan? Okay, so untuk torque 2, so look at here, we have F2. So, this is F2 equal to 10 Newton. Alright, so, okay, macam biasa, saya akan extendkan line of force 2. F2, okay, saya akan guna color kuning, Okay. Alright, so this is the line, F2. And for the blue color, from the pivot point, kita akan cari line which is perpendicular to F2. This line. Okay? And the distance here, let's write D2. Okay, where D2 is 5 meter. Okay, so 5 meter lah. So from pivot dekat sini, so jarak dia adalah 5 meter. So when we write equation, okay, so sebelum tu kita tengok dulu direction of the rotation. So daripada pivot O, pergi dekat sini. Okay, kita ada D3. Naik atas F2. Okay, so kalau nak patah balik ke pivot, tak mungkinlah kita ke sini. Okay, so kita akan buat macam ini. So kita tahu the direction of the rotation should be anti-clockwise direction. So the value of torque 2 should be positive value. Okay, so now let's write torque 2 is equal to positive, okay, positive F2, okay, D. Okay, sine 90 degree. And the angle here is 90 degree. Okay, straightly 90 degree. Jadi, method yang pertama ni basically kita carilah F2, line F2 and D2 yang 90 degree. Okay, so sine 90 degree is equal to 1. So, positive F2 is 10 and D is 5 meter. So, straightly you akan dapat jawapan untuk torque 2 is equal to 50 Newton meter. Boleh? Okay, so now that is the first method. Okay, kita pergi pula dekat method yang kedua. Okay, mungkin ada student yang lebih suka cari angle terus antara F2 dan juga R2. So, saya buat sini method yang kedua. Okay, so untuk buat method yang kedua ni, saya akan padam dulu gambar rajah ini. Okay, so for method 2 macam biasa, okay, kita akan lukis line. Okay, tengok kat sini Okay, so we write this is R2 and this is the point where we exit the force F2. Okay, so angle antara R2 dan F2 tu apakah angle-nya? Okay, so angle-nya adalah kita perlu cari dulu angle ini theta plus, okay, another one we have 90 degree here. Okay, 90 degree here. Okay, so dia kena buat kerja sikit lah, kena cari angle theta, kena cari R2. Okay, so in order to calculate R2, okay, macam mana kita nak calculate R2? So kita kena kira dululah. So R2 is the hypotenuse of the triangle. So R2 is equal to square root 5 squared plus 3 squared and it's equal to 5.83 meter. Boleh So kat sini kita akan dapat 5.83 meter. And how about the angle theta?
Okay, so we can calculate the angle theta by using the triangle tadi. So kat triangle tadi kita ada apa? Okay, so kita ada 3. Okay, saya lukis balik triangle. So we want to find theta here. So we have 5 meter and 3 meter. So I will use tangent theta. Okay, so tangent theta is equal to 3/5 and theta is equal to 30.96 degree. Okay. And then let's draw, okay, from the pivot point O. Okay, so this is R2, where R2 is 5.83 meter and this is F2. Okay, so F2 should be straight line and 10 Newton. Okay, and the angle here between R2 and F2. Okay, ada yang suka macam ni kan, dia terus tengok pada angle antara R2 dan F2. So the angle here should be 30.96 plus 90 degree. Okay, so bila saya tulis torque 2 is equal to, okay, positive, and this is the anti-clockwise direction. Okay, so positive R2 F2 sine 30.96 plus 90 degree should be equal to 120.96 degree. Okay, you substitute all the values. 5.83 F2 is 10 sine 120.96. Okay, so bila you tekan calculator, you akan dapat positive 50 Newton meter. So dia akan sama dengan method yang pertama. Cuma saya cakap tadi, untuk kes soalan ini menggunakan method yang kedua agak panjang lah jalan kerja dia. Kena cari R, you kena cari angle, tapi jawapannya tetap sama. Okay, so jangan keliru jika kawan awak guna method yang pertama, awak guna method yang kedua. So awak nak stick pada method yang mana is up to you. Okay, dan untuk force yang ketiga, okay, kita nak kira torque 3. Torque 3 ni senang sikit. Kenapa saya kata senang? Okay, awak tengok dulu dekat sini. Okay, torque 3. Okay, bila kita extendkan the line of the force F3, kita akan nampak dia terus terkena pada pivot point. Okay, and always remember, okay, force that exerted on a pivot, the value of torque is automatically equal to 0. Okay, contoh kalau awak nak buka pintu kan, awak nak buka pintu, kita tak tolak pada engsel pintu tersebut. Nak buka pintu, kita tolak pada pintu jauh sikit daripada axis of rotation. Kalau you nak buka pintu, you tolak pada axis of rotation, iaitu pada engsel pintu tersebut, pintu itu tidak akan terbuka since the value of torque at that time is equal to 0. So no turning effect. Okay, boleh Jadi untuk force yang ketiga ini, jadi kalau kita tarik ni line of force F3, kita try extend sampai sini, kita nampak dia exerted on the pivot. Okay, so the direction is downward, so torque 3 is equal to 0. Okay, so finally, when we want to calculate the total torque at pivot O, and it is equal to torque 1 plus torque 2 plus torque 3. So torque 1 is equal to negative 90 Newton meter plus torque 2 is positive 50 Newton meter plus 0. And the final answer is equal to negative 40 Newton meter, where the negative sign showing you that the direction of the turning effect is in clockwise direction. Okay, so this is the answer of the total torque of the system. Okay, so finish example number 1. Alright, now let's proceed to the second example. We still want to find what is the total torque, okay, at pivot O. Kali ni pivot kita at the center of the rectangular. Okay, so we have 3 forces, F1, F2 and F3. So here we have 3 forces, F1, F2 and F3. So kalau kita tengok F1 tadi, okay, kita boleh kira lah torque 1. Okay, kita cuba kira dulu torque 1. Okay, awak boleh guna method mana yang awak suka. Okay, so if you want to use the first method, okay, let's use the first method. Okay,
So we extend the line of force here. Okay, F1. And look at here, this is the pivot point. So let's try to draw the line that is perpendicular to the line of force. Okay, which is 90 degree. So I will put here is D1, which is equal to 3 meter. And the angle between them is 90 degree. This is very simple, right? Okay, so torque 1, I would write as equal to, okay, the direction should be, okay, the direction should be clockwise direction. Okay, kalau boleh tengok kat sini, ini pivot point. So kita ada D1, kita ada F1. Okay, and the direction should be clockwise direction. Okay, so it should be negative since it is clockwise direction. So negative F1 D1. So negative 30 Newton times 3. So the answer should be negative 90 Newton meter. Itu method yang pertama. Boleh? Okay, so for the second method, okay, let's try the second method. So method 2, I will use green color. Okay, so we'll find, but before that, saya akan padam ini dulu. Okay, so for the second method, we will find what is R1 from O to the point where we exit F1. Okay, so kita boleh kira ke ni? Mestilah boleh kan? And then we want to determine what is the angle between R1 dan juga F1. So what is the angle here? Okay, tapi sebelum tu kita perlu kira dululah dari maklumat yang kita ada. This is 5 meter and this is 3 meter. So we have a triangle. So by using this information, we can find the angle of the red color here. Okay, so kalau saya lukis triangle dekat sini, so saya nak kira inilah. Okay, so 5 meter, 3 meter. So I want to find theta here. Okay, so we can find R1 as well, where R1 is the hypotenuse. So you cuba kira ya. So you akan dapat 5.83 meter. And theta, I will use tangent theta is equal to 5/3. So theta is equal to 59 degree. Okay, so kalau dekat sini adalah 59 degree, okay, yang warna hijau ini keseluruhan ni tadi adalah angle between R1 dan juga F1 should be equal to berapa? 59 degree plus 90 degree. So dia akan jadi 149 degree. Boleh So for method 2, kalau kita lukis daripada sini O, kita ada R1 dah nilai dia, and then kita ada F1. Again, the angle is equal to 149 degree and the direction is clockwise direction. So for method 1, so saya akan tulis torque 2 is equal to negative, okay, negative R1 F1 sin theta tu adalah angle antara R1 dan F1 tadi ni, iaitu 149 degree. Okay, so kita masukkan nilai R1 kita dah kira 5.83 meter, F1 is given 30 Newton and sin 149 degree. So mungkin you akan nampak kawan awak buat macam ni kan, kenapa panjang sangat, kenapa jalan kerja awak pendek sahaja. Itu adalah bergantung kepada kefahaman seseorang pelajar, dia suka method yang mana. Okay, boleh. So kita dah settle kira torque 1. So bagaimana pula untuk kita kira torque 2? Okay, so torque 2 senang saja. Kalau kita tengok ini, torque 2 is very simple. Here we have torque 2. Kalau kita extendkan line torque 2 ni, oh, dia terkena pada pivot point. Okay, so torque 2 ni automatically force yang berada pada pivot point. Okay, so the turning effect torque 2 is equal to 0 Newton meter. Okay, 0. Okay, saya highlightkan dekat sini. Okay, so dia tak ada method 1, method 2. Okay, sekarang saya akan bergerak kepada calculation of torque 3. Okay, so untuk torque 3. Okay, jadi untuk torque 3 ni, dia ada angle force dia. Okay, so let's say we want to do the first method. Jadi you akan nampak nanti method yang pertama. Okay, kita try to extend the line. Okay, tapi sebelum tu, untuk tidak mengelirukan awak,
saya akan padam dulu semua. Okay, yang saya dah conteng tadi. Okay. Okay, now we will focus on force 3. Okay, by using the third method, I will try to extend, okay, the line of F3. Okay, look at here. Okay, so this is the line F3. Okay, saya extend dan saya akan highlightkan dengan warna kuning sama macam tadi. Alright. And then, from the pivot O, this is the pivot point, kita akan lukis juga satu line which is 90 degree to the line of force F3. Okay, so saya akan tarik macam ini. Okay, so you akan nampak, oh, they are 90 degree now. Okay, so they are 90 degree now. So here is 90 degree. Okay, boleh Okay, and then this is the angle. Look at here, this is the angle of beta. Kalau dekat sini ada nilai beta, okay, so nilai beta ini sama dengan nilai ini. Cumanya soalan tak bagi berapa nilai beta, so kita boleh cari tak? Jawapannya boleh. Okay, so macam mana kita nak cari nilai beta? Okay, so now look at here. Okay, look at here carefully. So this is the triangle. Okay, so the line should be from O to here is given 5 meter. So saya akan tulis dulu ya, 5 meter. Okay, and then if we draw a line here, okay, saya gerakkan sekejap. Okay, here. Okay, so the length of this line should be 3 meter. Okay, so sebelum apa-apa lagi, saya nak cari dulu angle beta. Okay, so macam mana saya nak cari angle beta? Saya akan lukis dekat sini. Okay, saya akan ada satu triangle. So this is the angle beta. And this is 3 meter. And this is 5 meter. Okay, now can we find the angle of beta? So the answer is yes, we can find angle of beta. So now let's calculate the angle beta. Tangent beta is equal to 3/5. Therefore, beta is equal to, okay, awak cuba kira ya, 30.96. Okay, so 30.96 degree. So saya dah dapat nilai beta dekat sini is equal to 30.96 degree. Okay, boleh Alright, now we will proceed to calculate torque 3. Okay, so torque 3 is based on this triangle. Okay, yang warna, awak tengok kat sini, yang warna kuning, the line of the forces. Okay, the yellow color here. Okay, so this is the line of the forces, and the blue line, this is the distance from the pivot point to the line of force F3. So kita namakan dia sebagai D3. Okay, so we'll name it as D3. Okay, so sekarang untuk menggunakan method yang pertama, okay, torque 3 is equal to, okay, so the direction of the torque should be anti-clockwise, so positive. Okay, F3 kita dah ada nilai times D3. Sekarang ini kita nak cari dulu D3 ni apa dia. Okay, yang line color biru tadi. Jadi kalau saya lukis triangle dekat sini, okay, okay, dia akan jadi macam ni lah. Hypotenuse 5, and this is D3, and this is beta. Kan beta kita dah kira tadi. So in order to calculate D3, so I will use sin beta is equal to D3/5. Therefore, D3 is equal to 5 sin beta. Okay, so now we can straightly substitute in this equation. Okay, positive F3 kita dah ada 20, D3 adalah 5 sin beta. Beta kita dah kira tadi 30.96 degree. Okay, so kita boleh tekan calculator. So you akan dapat nilai dia adalah positive 51.5 Newton meter. Okay, that one is for torque 3. Boleh sekarang ni you akan nampak method 1 agak complicated nak selesaikan. Sebab itu saya kata sama ada method 1 ke method 2 ke, you stick dengan satu method yang you
senang yang you boleh jawab dengan betul. Okay, so sekarang kita menggunakan method yang pertama, sama macam sebelum ni. Kalau you perhatikan method yang pertama untuk yang ini tadi, oh simple saja kan, 3 line saja dah dapat jawapan. Tapi untuk kali ini, when the force F3 exerted at this point, okay, kita nampak method 1, oh panjang juga caranya sebab you kena cari nilai D3 dan juga angle of beta. Boleh? Okay. Ataupun kita guna method yang kedua. Okay, macam mana kita nak cari method yang kedua? So, sekarang saya akan padam dulu yang tepi ini untuk saya buat method yang kedua in order to calculate torque 3. Okay, so I want to calculate torque 3 by using method 2. Okay, so method 2, okay, sama juga saya akan padamkan dulu, okay, yang kita gunakan ini tadi. Okay, so for the second method untuk cari torque 3, okay, caranya memang mudah sedikit. Okay, kita dah dapat tadi angle beta tadi berapa, kita dah kira kan. So cara nak kira angle beta ini sama juga macam tadilah, kita kena gunakan maklumat yang diberi. Okay, so kalau nak cari beta kat situ, kita boleh guna triangle ini untuk kita cari, okay, untuk kita cari angle beta. So, kita dah dapat dah tadi beta 30.96. Okay. So, sekarang kita nak cari dulu what is torque 3 by using second method. So, saya akan daripada pivot point. So, ini adalah R3 dan ini adalah F3. Nampak ya? Daripada pivot point R3 and this is F3. Okay. So, saya akan labelkan. So, this is R3 and this is F3. And the angle between R3 and F3 adalah ini. Okay? Siapa yang dia guna method yang kedua daripada tadi, dia akan nampak. Dia akan ambil angle ini di mana 180 degree minus beta, which is 30.96 degree. Okay? So, kat situ angle-nya berapa? It's equal to 149. 149.04. 149.04 degree. Okay, so kalau saya lukis semula untuk method yang kedua, okay, dia akan jadi macam inilah. So, ini point O. So, kita ada R3. Okay, so kita ada ini F3. So, angle antara R3 dan F3 ini, okay, is 149.04 degree. So, R3 berapa R3? R3 adalah 5 meter. So, dengan cara ini, dia terus saja kira lah torque 3. Okay, it's equal to, so this is anti-clockwise direction. So, positive R3 F3 sin theta. Okay, where theta is the angle between R3 and F3. Okay, so tak muat ni, saya tulis kat sini sikit. So, plus R3 is 5 meter, F3 is given 20 Newton, and sin theta. Theta kita tadi 149. Saya gerakkan sikit ya, tak muat ni. So, 149.04 degree. Okay. So, you akan dapat torque 3. You cuba kira. Okay, saya percaya you akan dapat jawapan yang sama. 51.5 Newton meter. Okay. Jadi, itu adalah step untuk method yang kedua pula lah. Nampak macam lebih simple. Jadi itu sebab saya kata bergantung kepada soalan method mana yang lebih mudah. Tapi kalau you rasa you terbiasa dah dengan method yang kedua, tak ada masalah, proceed saja, tapi you kena buat satu-satu sama juga dengan method yang pertama tadi. Okay? Okay. So ni saya tekan calculator, kita betulkan baliklah jawapan ni 51.4 sikit je lah. 51.4. Kat sini pun sama. Kita akan dapat 51.4. Okay, 51.4. Okay, so soalan suruh kita kira total torque. So, kita boleh terus kira total torque at point O is equal to torque 1 plus torque 2 plus torque 3. So, torque 1 is equal to negative 90 plus torque 2 is 0 plus torque 3 is 51.4. Okay, so nanti you akan dapat nilainya adalah negative 38.6 negative 38.6
Newton meter. And the direction is clockwise direction. Okay, so this is the answer. So finish example number 2. Jadi saya harap dengan kedua example ini, jadi saya harap dengan video ini persoalan terhadap bagaimana untuk kita kira nilai torque bagi sesuatu force. Okay, ada yang kawan buat method pertama, ada method kedua, ada method ketiga kan. Jadi saya harap ianya boleh merungkaikan persoalan awak. Jadi saya harap awak boleh faham bagaimana untuk kita kira nilai torque ataupun nilai turning effect, okay, that exerted by the force F. Dan insyaAllah next video saya akan discuss semua soalan berkenaan dengan equilibrium of rigid body. Ada 8 soalan semuanya. Okay, semoga dengan discussion 8 soalan tersebut boleh membantu anda untuk jawab soalan assignment. Okay, so jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.